سلام سلام كورات خطاتلتي كما يوعدهم سلام لهم أنا السلام يا أملاك مسجن أمين يا ختم أهلا ديهم ياو لومي خمس فلات غرمتي لاتي يو آتي يو طعمي صبو زناوي نقلو أب تجراي عدنا مالتيو ملا تجراي ملا إتبا بطعمي صبو زخانة زناوي وقالو ياو كم زفلت كرمت دمو ناي تخلتات متخال جيزينا ساعاتيو ياوا أفت ناي تخلتات انتنين يو تقريمة بزحكوات علي تعمبا قل جزي فلتي هاك زرها عمبا جزا أفت قبسي نمري هزي خلق تكلم بي كين كتريانا عينها خمستات طعمي دسلول طوال عوزي بزعانا يقفا قل وأوعتاني تلل نالنيو صفع يبلو له تقرصنا امباسي كمزي فلسي امباس خندي جزي خنت فلتات ندقي وفلسسي كانت نمتيخا تايلبال دكعكم العينة انت نمتيخا يفرمو يعنبه منامن يتصدق لي عنبه كاوس لك عما قرس كمتن بال لي تتقف تهلس خلطة ميتيا بعدين أنسكير من ندعس كاس كصحي فلتي كاوس بقى دسيلنت مسنوت شجنون دسيلني أرص له بقرا من قدون تواجو تفلت بقى أتقرأ يلا يندان دواجا ما وق قلباتش سجمر نايتهم محرس شال مديا بتعمل يزفوتنا يوتيوب مهارنا جرجل سللقو كم زي تفقد قلق له سامحرني يقدمني ይቅርታ ማለት ደስ ሊብለክን ወይ ደስ ሊብለኩም حواتي بቋንቋ ደባስ ነገር የለና በቃ ትግራይ ልሎ የትግራይ ዋጋ ሁሉ እያንዳንዱ ማወቅ አለባችሁ በድጋሚ ማለት ነው ለምፍላጥ ለአክል ተዋጉና ማለት ክንክትሪውንም ዚስ ደስ ወለካ በቃ ጽባቅ ተዋጉ ግን በጣም ከባድ አው ለኸትኸይ ከባድ ይስጀመር ሓደ ነገር እኮ በጣም ይቀንሱ كم تقعد مالفو بزعما أسفيزا لولا عرستناي جزا أسفيزا صباينا طعمي قنيس لقرمة كن بتي هالي وري ورا وزيز محرسة وكله قنيسنا عليه حقوس له تناي مقناس ناي لولا عنا قر مالتنا جزا أسفيزا صباينا تتخلقين قرم بيت خرمت دي خوينو وعم خرمتونا تاية تخيلني رأي استوصي تواجس أدنجزني بايزول الناسي دسي ولكم يزعدنا شقن همزي ما يزمسن اليومس جنا انت زنابي وقاي بطعمي ما واحد يوم ما يمخفال بطعمي سلال عطفك عطف سلال وسخة تخوينهم ديلو انتن خويني ليس سواء ما يمخفال عطف خويني بطعم وسيخسي ماي من ما يساتيرني واتما واقو خيرو زي عندي تغاق جنا تصدقلي فلتاسي انت لا واقو خيري ليو بقى هم يويلني هذه جز لخوركم اسكي عدنا لتكلت خلتها تقم لهم اسكي حدا لبا ما تحواتي لهن نقرانا بقرا من قديسي اسكي كابزم خرمتنا هاللي نتاكل عدنا تقامي تولوم تخلتات زرزرو بقى كابل لا يكون كابل شوط يكون ጠቀምቲ በቃ ላይ ጠቅም የለይ ግን ዋና ጠቀምቲ ላ ካውለ ልፈሪ እሺ አራንሺ አሁን ደ ዓመት ይፈሪ ጽሐፉለይ ሙዝ አሁን ደ ዓመት ይፈሪ ወሐቅዲ አው 5 ዓመት ይልሞምዝ ሐቅዲ ስኻትለ አፍሎ ጠለለክን ወይ አፍሎ ጠለለኩም ጽሐፉለይ ሙዝ 5 ዓመት ልፈርት ትክክለኛሲ ዘይትለ ናቴኳ 2 ዓመት አፈሪያና እንትን ግን 3 ዓመት ይልኒ ከሙቸቱ ከመከኑ ኻነ ዲዩን ደይ ካውዋና ነገር ግን ቡና ሳት ትግራይ ይፈርድ ሁሉ ጊዜስ ቡና ከተከለው መቸምስ ቡና ደነንፈረት ፈልጡ ወይሁም ስለዚህ ሲስኪ ተቡና ከፍት መራና አንጥ አምራ ከተኸልካ ግብኻ ማለት እዩ ኣብ ግብኻ ተኸልካ ዳውና አንጥኻ ምቅላይ ምስታይሐሽ በያ
ንኪሎ ሽሕን ሸሞንተን ሂብካ ንብርጭቆ 354 ሂብካ ይውፃይ እናቴ እስኪ ይፈርድ ይፈሪ እኮ መጽሐፍ ላይ ሁሉም ቁም ነገር ዩቲዩብ ላይ ልፈር ተኸታል ጻፍ لي ካውዚ ቡና አሎ ንዛ አሎ ሌ ባይዘወይ ትሪኦ ለهم ግን እስኪ ፈርድ ይፈሪ እስኪ ጻፍ لي ቡና ከተክል ምንታን አውዛ ኮመንት ኣብ ትግራይስ ዘምሰል ተክሊ ክፈሪ እዮም ንብልካ ቡና ዋህ ፈሪ እንደ ማዓት እንደ ዓመት ምዃንኳ አይደነ የጠየቁ ወይ ብቻ ግን ቡና ሰዋ ፈራይ እዩ ፈሪ እዩ ምናምን ይብሉ ወናስ እስከ ጻሕፉልኝ ይብልኩም አማኸርኒ በቃ በጠቅላላ ካብ ሽግናት ከፍቲ መስነታት አድና ልመፁ ጠቀምቲ ተኽልታት ኣብ ኮመንት ዘርዝር ካብ ቡና ከጻፍ እንደ ዓመት ይጸደቅ ትክክለኛ ከይፈርድ እዩ ትግራይ ተዋና ነገር አነ ብስሮ ትግራይስ ቡን ተተኺሉ ስፈር ይሉ ለሰማዕኹ ዞም ልሸጥ ግን ይፈሪ ይብልካ አነ ግን የምጻኹ የምጽዩን አይፈሪ ይብለት ዝበዝሕ ሰብ አይፈሪ ይብለካ ቶም ልሸጥ ግን ይፈሪ ይብሉ እንድሕር ይፈርድ አታ ኮን ሒዞምዎ ፈሪ ኮይንም በትብል ተመይስካ አልካና እስኩስኩም ኳ ቡና ሰብ ትግራይ ፈርድ አይፈሪ ትክክል ማለት እዩ አነ ልፈሪ ይመስለኒ ብስ ታይዳ ልፈሪ ተኮይንማ ሰብ ተኺሉስ ዋላ ቢያንስ 3-4 ዓመት ይሆንስ ተሰበስ ወጥቀም ነይሩ እዩ ለይፈሪ ኮይኑ እምበይ አው ግብድዩ አላብ ድሕር ገዛ ድዩ አው ልኾነ ይኹን ተኺሉ ትሰሲ ከነቃንጠበ ካብ ተኽሎ ከፍልሕ ነይሩ እዩ ልፈሪ እኳ ይመስልኒ በያየስ ኢሎም እንትሽወጠሎም እዮም ሎም በይ ልፈሪ ይመስልኒ እስኻትም ኳ ሃመ ይመስለኩም ቡና ሰብ ትግራይስ ተኺልኩም ወይ ተኺልከን ወይ ተኸለሰ አሎ ዶ ካውኸ ፈሪዩ ተጠቂሙሉ ዶ ቀንጢውስ ቀሊስ ሰቲዶ ብትክክል እኮ ዋ ይፈሪ ይብልካ ግን ሓቅም ድዮም እንዴ ፈሪ እዩ ወይ ፈሪ ዋ ፈሪ ይኸልተ 3 ዓመት ይፈሪ ዋ ልፈሪ ተኮን ዳታ ኩሉ ሰብ ተኺሎም ጽኢለይ ተጠቀመ ዲኣ ተሕተናቴ ናብ እግረም ገድኩም ለ በቃ ደስ ባሃሊ መስነታት ላርአኹም ኣእምሮኹም ህድሱ ከራማት እውን ብጣዕሚ ጽቡቅ ዝናብ ይወቀሎ ልሙዓንቲ አንድ ዝናብ ይኾን ይልቆ አንድ ዝናብ ማርያም ከምኡ ኢልስ ምሕረት ሒዙ ይውረድ ኣታ መድሃኒዓለም ቤት ዓረቀና ይዶ ለሰላም ለምሕረት ይኹን ትማይ ተጾሪ ማይ ንወርድ ለካ ሰማይሲ ንምሕረት ንሰላምን ይጎሮ ይልብል እምበ ናይ ዝናብ ነገር ብጣዕሚ እዮም ጽቡቅ ዝዘንብለው በጣም ከም መጠን ብላዕሊ ሙቀም ልማዓት ሰብስ ልጋኔ መሰሊ ሰማይ ስፍቃል ፈረሰ ይመስል ደስ ክብል ቀደም ከምዚ ነይሩ ገለ ይብሉ ሰምዓ ቤትሲ ቀደም ዚ ጽቡቅ ዘበን በቃ ከምዚ ሰማይ ዝናብሲ አይረእሱ ኢላ ስፊ እያልት ነይራ በቃ ሰማይ መሬትሲ በቃ ትገጥም ሰብ ማዕደስ አይረእ ነይሩ እናስ ናሎም ዝናብ ጀማምሮ እስክጽበቅ ና ቀደም ይመስል ይውለውና ሃሙል እስኪ ልፈረ ይውል ዝራእት ለልፈረ ይውል ለማንት ጀሚሮ ንዝና ይኾነ ዘንዩን ይብስሩ ለማንት ተዘራእሲ ጣም ይሩሕስ እናካ ወላ በቃ ሰላም ምሕረትን ይልአኽና እግዚአብሔር አምላኽ በኻሊ ዲክ ሰል መጽአኩም ስሰናይ ንኣኹም ይቐኒለይ ባይ ባይ ፍትፍቱ የዘብለኩም ሁሉኩም ላይክ አይትረሳው